one you want, there is no cause for life. Neither can be, either great or true, no barbarian, Scythians, slave or free man, but our Christ is all in ordinary. Amen. Is the Lord, si Kristo nagyan ang tanan sa tanan nato mga igsoon. Amen. Tuyo sa Ginoo nga kanang Kristo nga atong napatunan mahimo kini atong kinabuhi. Mahimo nga atong pagkinabuhi mga igsoon. Kaya ingon diri mga igsoon, bisan unsa matang tawhana, unang bagong tawo may isgutan. Isipon gid nato ang atong kaugalingon nga dili si kinsa. Si Kristo ray dunay luna diha sa bagong tawo. Dili alang sa natural nga tawo. Mga igsoon wa gid tay lunaan bagong tawo, kundi si Kristo ra mga igsoon. Siya ray gikinahanglan sa Dios mga igsoon. Gikinahanglan siya sa Dios alang nato. Mo na nga pagbautismo to sa Ginoo mga igsoon. Diha may langit gikan sa diha may tingog gikan sa langit ingon siya nga kini mo nga akong anak ka pinalugdan. Kini mo nga akong anak nga pinalangga. Diha na mo mamatay niya. Di na mga igsoon. So, ang Ginoo mga igsoon nagikinahanglan sa Dios si Kristo ray mga igsoon. Wa siya makinahanglan nato. Kanito pagkamaayo, pagkamatarong nato nga kaugalingon, wa ni gikinahanglan. Kundi si Kristo ra mga igsoon. Dayon kay Ginoo mga igsoon nga diha sa atong hiniusa nga pagkinabuhi mga igsoon. Hiniusa ang atong pagkinabuhi ug hiniusa ang atong paglihok mga igsoon. Sa paglihok nato gihimo nato si Kristo nga atong kinabuhi. Ug sa pagkinabuhi nato gihimo nato si Kristo nga atong persona. Diha sa lawas si Kristo atong kinabuhi ug diha sa bagong tawo si Kristo atong persona. Mga igsoon gingon sa mga igsoon nga kana si Kristo nga mahimo atong persona mga igsoon. To take Christ as life is not to force ourselves to submit to Him, but to ato gihimuon siya nga atong persona mga igsoon. Mahimo gid atong persona mga igsoon, pinaagi gid sa pagduol nato sa Ginoo. Kay kung dili gid ka mo duol sa Ginoo, dili gid siya nato mahimo persona. Apan kun at muduol sa Ginoo mga igsoon, ipaambit na yang kinabuhi nato, ipaambit na niya pagkamaon nato. So mahimo gid siya atong persona mga igsoon. Oh Lord, salamat gayud kay Ginoo mga igsoon.